سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا تمین وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العظیم آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید واہ 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 ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید بہار آئی یہ مزدل آئی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں واہ 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 زندہ باد بہار آئی سبحان اللہ یہ سبحان اللہ مزدل آئی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا واہ 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 زمانے بھر میں قاعدہ ہے یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نعمتیں جن کے کھا رہے ہیں تھوڑی سی آواز اور بڑھا دو انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ تجھ پہ ہو کیوں زمانہ وہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بڑا پیارا شعر ہے اس کو سب لوگ دل جمعی کے ساتھ سن بھی لو اور من ہی من میں عرض کر بھی لو قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے یا قبر سے گنبد خضرہ تک کے سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور مرنے والے سے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اسی کو کہتے ہیں شاعر جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ جو قبر میں تم کو جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں اور جس شعر کے لیے میں نے پورا کلام پڑھا سبھی لوگوں کی توجہ چاہوں گا پھر میرے ساتھ کہیں گے وہ شمس تشریف کہ حق کے محبوب خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں وہ آج جلوے دکھا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر
ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واہ 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 واہ، زندہ باد، بھائی ابلیس کے کیا جہاں بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. معزز سامعین، قرآن کریم کی 5 آیت کریمہ میں نے حضور کی ولادت کے حوالے سے خطبے میں تلاوت کی ہے. کتنی؟ 5. اے بچوں، بابو موٹر سائیکل والوں ایسا کرو بابو، یا تو آپ لوگ چلے جاؤ جیسے ٹائم نہ ہو تو، اور نہ تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. شور شرابہ نہیں کرتے ہیں، سب اتنے لوگ بیٹھے، دیکھو کتنے اچھا ماحول ہے، نورانی ماحول ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یا تو آپ لوگ آ جاؤ، ورنہ آپ لوگ کو اگر ضرورت ہو تو اپنے گھر چلے جاؤ. اور اگر اتنے بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لو، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بیٹھ کے سن لیں. چونکہ اتنے لوگ آئے ہیں، اپنا وقت لے کر کے آئے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرنے کے کر کے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضور ذکر سننے آئے ہیں، حضور کی سیرت پاک اور ان کی میلاد پاک سننے آئے ہیں. میں نے تقریباً قرآن کی 5 آیت کریمہ تلاوت کی. کتنی؟ میں بابو یہ موبائل بند کر کے سن لو، دل پہ لکھ، نوٹ کر لو دل پہ. یہ دیکھو اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہی سے لے لینا. اب کیا بتائیں یار، کیمرے عمروں سے اللہ بچائے. حافظ ریاض صاحب، آپ اپنا حساب خود دینا بھائی. توجہ. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہم سب کے آقا حضور نور محمد رسول اللہ، میرے نبی کی دنیا میں آمد سے 570 سال پہلے اس دنیا میں سیکنڈ لاسٹ نبی رسول بن کر کے ہمارے پیغمبر سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اپنی دین کی تبلیغ کی تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں آپ، تو ذرا ایک کام کریے، آپ اپنے اللہ سے یہ اور کہہ دیجئے کہ آپ کا اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج دیا کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس طرح کی فرمائش نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم لوگوں سے ناراض ہو جائے. تو آپ کی قوم کہنے لگی، اے پیغمبر، ہمیں آپ کے نبی ہونے کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس لیے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں سے بنا بنایا کھانا جس دسترخوان پر آئے تو ہم اس کھانے کو کھائیں اور برکتیں حاصل کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کی نیتوں میں خلوص ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا ہے. سبھی لوگ ادھر توجہ فرمائیں، باتیں ہوتے سب بند کر دیں، ہے نا؟ ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمانوں سے نعمتوں بھرا دسترخوان اتار دے. مائدہ کا معنی دسترخوان آتا ہے. قرآن کریم میں مائدہ کے نام سے پوری سورہ موجود ہے جس کا معنی دسترخوان. اے اللہ،
तो आसमान से पका पकाया खाना दस्तरखान पर उतार कर हमारे लिए भेज दे। तकूनु लना ईदल लि अव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे तो उस दस्तरखान के उतरने के दिन को हम लोग बतौरे ईद मनाए। तवज्जो, जश्न ईद मिलादुन नबी पर तवज्जो। हम उस दिन को ईद के तौर पर बनाए, यानी वो दिन हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी। वायतम मिनका, और तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना, और हमारे परवरदिगार हमें रिस्क दे। वअंत खैरुर राज़िक़ीन, तू के क्योंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और अल्लाह ने आसमान से उनकी कौम के लिए पकी पकाई मछलियां और बनी बनाई रोटियां नाजिल फरमाई। एक दस्तरखान पर पकी पकाई रोटियां और बनी बनाई मछलियां मिल जाएं तो बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी अल्लाह के यहां से। मुफ्ती साहब इधर आ जाओ आप। अरे भाई इमाम साहब हैं, मेरे शागिर्द हैं, ये बरेली शरीफ में पढ़ते थे, मुझसे मजहर इस्लाम में। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मोहब्बत के तवज्जो फरमाए। अल्लाह ने आसमान से पकी पकाई रोटियां और पकी पकाई मछलियां उतारी, तो जिस दस्तरखान पर वो उतरी उसी को माइदा कहते हैं। कुरान में माइदा नाम से एक सूरे मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा हम उस दिन को ईद बना लेंगे, ईद के तौर पर मनाएंगे। जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे लिए ईद हो जाएगा, हमारे अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी। तारीख बताती है कि वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा, संडे के दिन उतरा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में इतवार के दिन को हफ्ते की ईद के तौर पर मनाया, और आज तक दुनिया भर के ईसाई इतवार के दिन को हफ्ते की ईद मानते हैं। तो मुझे कह लेने दो अदलीसपुर वालों और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, जब नियमतों भरा दस्तरखान उतरा तो वो दिन एक पैगंबर ईद के तौर पर मनाए, और जिस दिन सारी कायनात के नबी तशरीफ लाए तो उस दिन को सुन्नी ईद मिलाद मुस्तफा के नाम से क्यों न मनाएंगे। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम सब के आका, प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए। सहन हाजिर है आप लोगों का, बड़ी तवज्जो से सुने, अल्लाह आपकी तवज्जो को सलामत रखे। लेकिन तकरीर जिस तरह से शुरू में सुन रहे हैं इसी तरह से आखिर में सुन करके जाइए, चूंकि जरूरी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब शुरू ही में बयान कर दूं, बयान करने में वक्त लगता है। तवज्जो हजरात, ये मैंने 5 आयतें करीमा कुरान की पढ़ी हैं। अल्लाह ने कहीं पूरे कुरान में यह नहीं फरमाया कि महबूब हमने तुमको पैदा किया, बल्कि जहां जहां हुजूर के आने का जिक्र है तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो आए, हमने भेजा। अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया। और सुन्नी भाइयों, ये आप भी जानते हैं कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आप हजरात ऐलान सुन रहे होंगे कि तबरेज आलम कादरी आ रहे हैं, तो आई इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा थोड़ी है कि सुबह 8 बजे पैदा हुआ, शाम को 8 बजे अदलीसपुर में, पहले से था तो आ गया। तो अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो आए और तशरीफ लाए। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। तो अब अगर इस गांव में कोई कहे नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है, तो समझिए वो हुजूर का वफादार नहीं हो सकता, बल्कि उसको गद्दार कहेंगे। नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया है।
سمجھ گئے؟ حضور تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. ذرا زور سے بول دیں. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا اے آدم ذرا سر کو اوپر اٹھاؤ اور آسمانوں میں دیکھو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمانوں میں دیکھا تو ایک نور نظر آیا. تو عرض کرتے ہیں مولا یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم مبارک ہو، یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیری اولاد میں ہوگا. زمین پر جس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اے آدم اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور جب حضرت آدم حضرت حوا کے قریب گئے تو حضرت حوا کہنے لگی مہر لاؤ مہر. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا حوا کو مہر کیا دوں؟ آواز آئی آدم تیرا مہر یہ ہے کہ میرے حبیب پر 20 بار درود بھیج دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا مہر ادا ہو جائے گا. یہ شان والے ہیں میرے نبی. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا کما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو بناتا ہی نہیں. یہ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ سسیا کا اوور بریج ہو یا پھر گھاگرا ہو یا پھر گنگا ہو یا پھر جمنا ہو یا پھر کوسی ہو یا پھر راپتی ہو، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ گنے کی کھیتیاں اور یہ گنے کی کھیتیاں اور یہ ادلیس پور اور یہ مہاراج نگر اور یہ سارے علماء اور ہم سب، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضرت جابر کے اس سوال کے جواب میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پریشان مت ہوئیے گا، ذرا ذہنوں کو اور قریب کر فرمائے. تو اللہ نے بنایا، حضور بنے تو اللہ نے کب بنایا، حضور کب بنے؟ تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، نہ آپ تھے نہ میں. تو کوئی نہیں بتا پائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کب بنایا. تو جب کوئی تیسرا تھا ہی نہیں تو کسی تیسرے کو اوور ایکٹنگ کرنے کا حق بالکل نہیں ہے. بنانے والا اللہ جانے، بننے والے رسول اللہ جانے. مگر آج کے انسان کی عادت ہے ریسرچ کرنے کی، آج کے انسان کی عادت ہے تحقیق کرنے کی. تو ہم ریسرچ تو کریں گے، تحقیق تو کریں گے، تلاش تو کریں گے، جاننے کی کوشش تو کریں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا پہلے بنایا. تو حضرات میں کیا بتا پاؤں گا؟ چلیے نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل حاضر ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کے پاس بھی گئے ہو اور میرے پاس بھی آ رہے ہو. اس درمیان ہزاروں کروڑوں لوگ گزر چکے ہیں. اے جبرائیل ذرا یہ تو بتا دو کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تم کتنے برس کے ہو گئے ہو، تم کتنے سال کے ہو گئے ہو. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے، میں کتنے سال کا ہو گیا ہوں، میں کتنے برس کا ہو گیا ہوں، یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم. تو میرے نبی فرماتے جبرائیل کچھ اندازہ تو پیش کرو. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری عمر کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لیجئے کہ کائنات بننے سے پہلے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے بے
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर 70,000 बरस के बाद चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। भाइयों, 70,000 साल आपको सुनने में कम लग रहा है क्या? बहुत है। अब मैं 70,000 साल कहने में 7 सेकंड नहीं लगते, मगर 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद दादा बन करके दुनिया से चला जाता है। 70 साल के अंदर एक नस्ल की समाप्ति हो जाती है, एक नस्ल खत्म हो जाती है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे ओ 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल, जरा ये तो बता दे कि देखता ही रहा या पहचान भी गया है? पहचान भी गया है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है, मगर पहचान न सका। तो कायनात के नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल, मुझे मेरे रब की कसम, वो सितारा मैं ही तो हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी। इतना पहले मगर एक बात जरूरी ये है, जरूरत तो इस बात की थी कि हम नबी का मिलाद करके अपनी कौम को और सारी दुनिया को नबी की सीरत के बारे में बताएं कि हमारे नबी का अखलाक कैसा था, हमारे नबी ने शराब के बारे में क्या कहा है, हमारे नबी ने ज़िना के बारे में क्या कहा है, हमारे नबी ने झूठ के बारे में क्या कहा है। जरूरत तो इस बात की थी कि ये बताया जाए, मगर हमारे ही कुछ कलमा पढ़ने वालों ने, जो बराए नाम हमारे हैं, उन्होंने ही कौम को उलझा के रख दिया है। वो अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए कि नबी नूर है कि नहीं। तवज्जो, ज़हन हाजिर फरमाए, अभी तक इनकार कर रहे हैं कि नबी नूर है कि नहीं। तवज्जो चाहूंगा, असल में ये लोग भटके कहां से वो सुन लो। हाफिज एजाज नूरी साहब, कारी मोहसिन साहब, मौलाना अजहर साहब, ये लोग भटके कहां से? 5वीं जमात में दरसे निजामिया की 5वीं जमात में एक किताब चलती है जिसका नाम है नूरुल अनवार, वो नजर नहीं आता। यही इन लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है। मगर भाइयों, आओ जरा इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूं। नूर किसे कहते हैं? नूर कहते हैं लाइट को, नूर कहते हैं रोशनी को। तो सारी दुनिया से पूछो, सूरज नूर है कि नहीं? तो सब कहेंगे हाँ कि नूर नजर आता है, चांद भी नूर है। अब मुझे कह लेने दीजिए भाइयों, कुछ नूर ऐसे हैं जो नजर आते हैं और कुछ नूर ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। जैसे कि सूरज नूर है, नजर आता है, चांद नूर है, नजर आता है, सितारे नूर है, नजर आता है, और ईमान भी नूर है मगर नजर नहीं आता। हिदायत नूर है मगर नजर नहीं आती, अकल नूर है मगर नजर नहीं आती। पता चला कुछ नूर नजर आते हैं और कुछ नूर नजर नहीं आते। और मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, वो नजर आते भी हैं और नजर नहीं भी आते। अगर नजर अबू बकर की हो तो वो नजर आते हैं, अबू जहल की हो तो नजर नहीं आते। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान। अरे भाइयों, बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नूर नजर आते हैं और कुछ नूर नजर नहीं आते। अकल नूर है
मगर नजर नहीं आती। सूरज नूर है, नजर आता है, तो नबी तो नूरुन अला नूर हैं, नजर आते भी हैं और नजर नहीं भी आते। जब मेरे नबी शबे हिजरत में अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा है, मुशरिकीन ने मेरे नबी के घर को घेर लिया। तैयारी थी कि आज मोहम्मद अरबी का मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। मगर मेरे नबी को अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी अपने घर से निकले और थोड़ी सी मिट्टी उठाई और सूरह यासीन पढ़ के उन मुशरिकीन के सरों पर उछाल दी। तो अपने सरों को ऐसे हाथ लगा लगा के देख रहे थे, तो मिट्टी तो नजर आ रही थी मगर मिट्टी देने वाला नजर नहीं आ रहा था। जानते हैं नबी जा रहे हैं मगर फिर भी नजर नहीं आ रहे। तो जब उन बड़ों को नजर नहीं आए तो 1400 साल बाद वाले इन छोटों को कैसे नजर आएंगे? हक है। जब गुरु को नजर नहीं आए तो चेले कैसे देखेंगे? और पूछो ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से कि 72 बार हुजूर की जियारत की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। 72 बार हुजूर की जियारत की है। बड़े एतराज होते हैं, कहते हैं कि हुजूर नूर थे तो खाते क्यों थे? बोलते हैं ना, क्यों भाई? बच्चों बेटा चुप। हुजूर नूर थे तो खाते क्यों थे? हजरात, जब किसी चीज की हायत बदलती है तो सिस्टम भी बदल जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक डंडा था, तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वही डंडा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। क्योंकि जब तक डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वही डंडा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। कुरान शमीम भाई बैठ जाओ यार, अब कौन सा काम बाकी रह गया? आप लोग इधर आके बैठे हो, सब करीब आके बैठ जाओ। 2-4 आदमी इधर उधर घूमते रहते तो डिस्टर्ब होता। बैठ जाओ, काम की बातें होनी है, फिर कहोगे आप लोग टाइम ज्यादा हो गया। तो एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में डंडा था, तो जब तक डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वही डंडा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। अल्लाह का कुरान कहता है फैज़ा यतलक़फ़ु मा याफ़िकून, रस्सियों को निगल गया। तो जब तक डंडा था नहीं खाता था, मगर जब सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। तो जब तक मेरे नबी सरापा नूर थे तो नहीं खाते थे, मगर जब बशरियत की शक्ल में आ गए तो खाने भी लगे, पीने भी लगे और खाने भी लगे। मगर उनका खाना हमारे खाने की तरह नहीं था। जुमले पर गौर कीजिएगा, अगर हम 3 दिन ना खाएं तो हम मर जाएं, अगर हम ना खाएं तो हम मर जाएं। और मेरा नबी जो खाना ना खाए वो खाना हमेशा के लिए मर जाए। जिसे नबी ने खा लिया है वो हमेशा के लिए हलाल है, और जिसे मेरे नबी ने मुंह फेर लिया है वो क़यामत तक के लिए हराम है। तो हम खाना ना खाएं तो हम मर जाएं, और मेरे नबी जो खाना ना खाए तो वो खाना मर जाए। और सुन्नियों सोचो तो सही, अगर मेरे नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाने का सलीका कौन सिखाता? नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कौन सिखाता? तो नबी ने इसलिए खाया है ताकि हम गुलामों को खाना आ जाए, नबी ने इसलिए पिया है ताकि हम गुलामों को पीना आ जाए। अब जब खाना और कोई कहे क्यों खा रहे हो, तो ये मत कहना कि पेट भरने खा रहे हैं, बल्कि ये कहो कि नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं। इसी तरह से खाते भी रहोगे, सुन्नतों का सवाब भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? जब खाना खाइए तो इस नियत से कि नबी ने खाया है। अरे बोलो भाई, अगर नबी खाते नहीं तो कौन सिखाता हमें? शराब से बचते हो ना? क्यों, क्या बात, कोई गड़बड़ है क्या? शराब से बचते हो ना? क्यों? नबी ने बचाया। तो मेरे नबी ने इसलिए खाया ताकि हमें खाना आ जाए, पिया इसीलिए ताकि हमें पीना आ जाए। वरना 1-1 महीने तक मेरे नबी के घर में चूल्हे भी न जले, सिर्फ खजूरें खा करके गुजारा होता रहा। और जब जंगे खंदक के मौके पर
साहबे किराम के पेटों पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे, और जब मेरे नबी के पिराहन शरीफ को हटा करके देखा गया तो कायनात के नबी के पेट पर दो दो पत्थर। तो मेरे नबी ने इसलिए खाया ताकि हमें खाना आ जाए। तो जब तक मेरे, याद रखो जुमला, जब तक मेरे नबी नूर थे नहीं खाते थे, मगर जब बशर बन के आए, जब बशरियत की शक्ल में आए तो खाने लगे। और जरा जुमले पे तवज्जो दें। लोग कहते हैं कि जब नबी नूर थे तो शादी क्यों की? क्योंकि नूर शादी नहीं करता। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन, हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। ये कुरान में है। तो हूरे हैं नूरी और हम हैं खाकी। जब हम खाकियों का निकाह नूर वालियों से हो सकता है, तो फिर नूर वाले का निकाह नूर वाली से क्यों नहीं हो सकता? और जब हजरत ज़ैनब के साथ मेरे नबी की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना, कहा ए हबीब ये शादी तुमने नहीं की है, हमने करवाई है। तो शादी करवाए अल्लाह और चिड़े मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। शादी करवाई है अल्लाह ने। अल्लाह खुद फरमाता है, अब एक अकीदा सुन लो मेरे भाइयों, मेरा नबी नूर भी है, सुन्नियों का अकीदा, और मेरा नबी बशर भी है। जो नबी को बशर ना माने वो इस्लाम से खारिज है, और जो नबी को नूर ना माने वो भी गुमराह, जो बशर ना माने वो भी गुमराह, वो भी इस्लाम से खारिज है। क्योंकि कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युह्या इलै। ए महबूब आप कहते हो मैं बशर हूं, तो इससे हुजूर की बशरियत साबित है। हुजूर की बशरियत का कभी इनकार ना करना। तो जो नबी को बशर ना माने वो भी इस्लाम से खारिज है, और जो नूर ना माने वो भी गुमराहियत है, वो भी गुमराह है। मगर दुनिया को बता दो कि हम सुन्नी नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं, मगर अपनी तरह बशर नहीं मानते, बशर मानते हैं तो ऐसा बशर कि दुनिया में कोई और बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो नूर है तो ऐसे नूर हैं कि जिब्राइल की नूरानियत भी जिनका मुकाबला न कर सकी। तो अब फाइनल बोली सुन लो, नबी नूर भी हैं और नबी बशर भी है, नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। इसको याद रखना। अब इतनी बातें कहने के बाद उसी नूर वाले आका का जब हम जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो सब खुश, सब खुश। हमें मुसलमान तो खुश, ये हमारे अदलीसपुर के प्रधान जी बैठे हैं ये भी खुश, सब खुश, सारा गांव खुश। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 54 इस्लामी मुल्कों में 12 रबीउल अव्वल शरीफ सरकारी सतह पर मनाया जाता है, और अपने देश में सरकारी सतह पर तो नहीं मनाया जाता, मगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे भारत में आम छुट्टी की जाती है, और दुनिया को बताया जाता है कि इस दिन मुसलमानों के पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो अगर हुजूर की मिलाद से किसी को चिढ़ है और अगर वो गवर्नमेंट में नौकरी करता है तो दिल्ली लिख के भेज दे कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हम झाड़ू पोछा लगाएंगे ऑफिस में, क्योंकि जब तुझे जन्मदिन मनाना ही नहीं है तो छुट्टी किस बात की ले रहा है? या तो उस दिन की तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस करो। उसी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब हम नबी का जुलूस निकालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये हराम है, नाजायज है, और इतनी होशियारी से काम लिया इस सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बारे में कहते हैं भाइयों खुशियां ना मनाओ, क्यों गम मनाओ, क्यों? अरे इसी दिन हुजूर पैदा हुए थे और इसी दिन हुजूर का विसाल हुआ था, तो खुशियां मत मनाओ, गम मनाया करो। और सुन्नी ये भोले भाले जन्नती सुन्नी इतने सीधे होते हैं, बातों में आ गए, बजाय 12वीं शरीफ कहने के 12 वफात कहने लगे। भाइयों 12 वफात नहीं होती है, 12 वफात ना कहा करो। आप तो सुन्नी हो ना, 11वीं शरीफ तो बोलते ही बोलते हो, एक कदम आगे और बढ़ जाओ, 12वीं शरीफ बोलो।
11वीं शरीफ तो बोलते ही हो, 12वीं शरीफ बोलो। अब लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए हुजूर और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इसलिए इस दिन गम किया करो, खुशियां ना मनाया करो। अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाए। हजरात मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए, इस पर जमहूर उलमा का इत्तिफाक है। लेकिन किस तारीख में हुजूर पैदा हुए, इस सिलसिले में दूसरे उलमा के भी अकवाल हैं। बाज़ उलमा ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ उलमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और कुछ उलमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ उलमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ उलमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और कुछ कहते हैं कि हुजूर 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। और लखनऊ में मैंने अभी अखबार में एक दिन पढ़ा, इस बार तो शियों ने भी हुजूर का मिलाद मनाया और जुलूस निकाला। लगता है सीने फट गए थे मातम करते करते, इसलिए बदनामी दुनिया में हो गई। सोचा लाओ मिलाद मनाएं तो 17 रबीउल अव्वल शरीफ को, सबसे अलग। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 17 को मनाया सही तो कोई बात नहीं, क्योंकि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, सारा जमाना मेरे हुजूर का है, सारा जमाना मेरे नबी का है। तो इतनी सारी रिवायतें हैं, लेकिन दुनिया के अक्सर उलमा, जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि मुसलमानों के पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ आमुल फील के यानी वाक़िए फील के 6 महीने के बाद 20 अप्रैल 571 ईसवी, पहली जेठ 628 बिक्रमी 4:20 पर सुबह सादिक के वक्त में उजाले आ रहे थे, अंधेरिया खत्म हो रही थी। मक्के की धरती पर मेरा पैगंबर इस शान के साथ तशरीफ लाया कि इमाम अहमद रजा बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जहनों को बिल्कुल करीब रखेंगे तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, ये सच है, तवज्जो चाहूंगा। लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, उन्हें मौत आई। इसके बारे में हमारे कुछ उलमा ने भी कहा है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को विसाल हुआ। लेकिन दुनिया के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक नहीं है। दुनिया के जमहूर उलमा कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, ये सच है, लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद इनका मौलवी शिबली नौमानी लिखता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, ये सच है, लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद इनके मौलवियों ने इसका इनकार किया है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ, खुद इनके मौलवियों ने इनकार किया है। चलिए मैं मान लेता हूं, सारी बातों को खत्म करके मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। मगर मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने की खुशियां तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे। मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम पागल नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, हम मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और सुन्नियों का यह अकीदा है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा
कभी नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा अल्लाह, रसूल से नारा सुभान लगाइए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा गुलजारे मिल्लत, खतीब हिंदुस्तान, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमले को याद रखिए, कोई भी नबी, अरे भूल गए, मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो, बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या आप लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते हो क्या? नहीं बोलो, जिंदे का कलमा पढ़ते हो ना जी। तो गम किस बात का मनाए? गम वो मनाए जिसका कोई मर गया हो, हक है। और अल्लाह ने हमें गम मनाने का हुक्म दिया ही नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए घर में, तो इस्लाम कहता है 3 दिन से ज्यादा शोक मत मनाओ। हक है। 3 दिन से ज्यादा गम मत करो। हाँ, अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो इस्लाम कहता है ऐसी औरत 4 महीना 10 दिन का गम मनाएगी। कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। 4 महीना 10 दिन का गम मनाएगी, बस। बाकी सारे लोग 3 दिन से ज्यादा गम ना मनाएं। तो मेरे नबी ने मना फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा गम ना करें। अब अल्लाह जाने ये 1400 साल से किस चीज का गम कर रहे हैं। और एक मजे की बात बताऊं, गम भी वही करता है भाइयों जो खुशियां मनाता है। जैसे इस गांव का कोई लड़का सऊदीया गया, 3 साल के बाद आया, माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, भाई की आंखों में आंसू, और ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे, क्योंकि भाई आया है। मगर 3 महीने के बाद 3.5 महीने की छुट्टी लेकर के आया था। अब जाने का वक्त हो गया तो 8 दिन पहले ही से गम, घर में गम शुरू। न कोई खा रहा है, न कोई पी रहा है, और जब भी उसके चेहरे को देख रहे हैं तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। समझ गए ना? गम भी वही मनाता, पहले खुशियां मनाई थी तो अब गम मना रहे हैं। तो बात समझ लो, गम भी वही मनाता है जो खुशियां मनाता है। जब इस सादा पजामा एंड कंपनी को नबी के आने की खुशी नहीं है तो जाने का गम क्या खाक करेंगे। हक है। और यार, हम मुर्दे का कलमा थोड़ी पढ़ते हैं जो गम करें। बेशक। अब आइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत। मेरे नबी की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। कौन सा? जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। हुजूर ने फरमाया हत्ता के जुमे की अहमियत अल्लाह के नजदीक ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के जुमे की अहमियत। मगर हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, लॉकडाउन में बहुत जम के जुमा छोड़ा है लोगों ने, है ना? बिंदास इंटरनेशनल परमिशन लेकर घूमते थे। किसी का डर थोड़ी है। ऐसे तो जुमे के दिन छुप छुप के लोग घूमते जो जुमा नहीं पढ़ते, कि कहीं गांव वाले गांव में बदनामी ना हो जाए। लेकिन लॉकडाउन में तो मौज से घूम रहे थे। कोई कहे भाई जुमा नहीं पढ़ा, अरे यार क्या पढ़े, पुलिस पढ़ने ही नहीं देती, इमाम साहब भी कुछ नहीं कहने के। लेकिन जब ईद का दिन आया तो मेरे पास खुद इतने फोन आए, बोले हजरत वो हम लोग छुप करके घर की छत पे 4 लोग मिलकर के ईद की नमाज पढ़ लेंगे तो हो जाएगी क्या? एक का फोन आया, बोले हजरत वो सुबह को 4 बजे फजर के टाइम नमाज ईद हो जाएगी क्या? एक का फोन आया, बोले हजरत मगरिब के बाद ईद हो जाएगी। अल्लाह, अरे भाइयों, जुमे का दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़ करके है। और एक बात और बताऊं, ईद की नमाज की अजमत जाहिर है।
मगर वो नमाज वाजिब है और ये 5 वक्त नमाज ये फर्ज है, फर्ज। बेशक। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जुमे का दिन तुम्हारे दिनों का सरदार है। उसकी 5 वजह मेरे नबी ने बयान फरमाई। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार इसलिए है चूंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह मेरे नबी ने फरमाई कि जुमे के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। और तीसरी वजह मेरे नबी ने फरमाई कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी मांगता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने भाइयों, जुमे का दिन, हाँ कह रहे दादा, और आप भाई चाचा कह रहे, आप लोग सुभान अल्लाह बोलो। हाँ सब लोग कहो, अल्लाह सलामत रखे आपको, माशाल्लाह। तवज्जो फरमाएंगे, बात इधर से उधर ना हो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन एक साथ ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, बस हराम काम की दुआ ना हो। समझ गए? अब वो जुमे के दिन वो घड़ी कौन सी होती है जब दुआएं कबूल होती हैं? तो हमारे उलमा ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई कि कौन सी घड़ी है वो कि जब दुआ कबूल होती है। लेकिन कुछ उलमा ने कहा है कि इमाम साहब जब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाएं, उस वक्त से लेकर के नमाज पढ़ाने के बाद जो दुआ होती है उसके खत्म तक, ये वो वक्त है कि बंदे मोमिन अपने रब से जो भी मांगता है मेरा रब उसे कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, दुआएं मांगना सीखो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़ करके ज्यादा कोई और अहम चीज नहीं है। और हदीस शरीफ में मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो दुआएं जो सारे मुसलमान मिलजुल करके मांगते हैं अल्लाह उसे बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है ना। जो दुआएं सब मिलके मांगते हैं। तो आज ये इज्तिमा है, इस दुआ में शरीक रहो और दुआएं लेकर ही जाना भाइयों, क्योंकि वो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर की हैसियत से हैं, मजदूरी उसी वक्त मिलेगी। तवज्जो चाहूंगा। और दुआ ना मांगने वालों से मेरा रब नाराज होता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो शख्स नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता अल्लाह अपने ऐसे बंदे से नाराज होता है। बाज लोग तो जल्दी से नमाज पढ़ी, जल्दी से आए और जल्दी से नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने घर, है ना, दुआ भी नहीं मांगते। लोगों ने पहचान बना ली है कि जो दुआ ना मांगे वो बहुत बड़ा आदमी है, माज़अल्लाह। और भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है इसी मजमे में जब दुआ की बात आ जाए तो बाज लोग वो भी होंगे, कहेंगे हजरत साहब दुआ मांगते मांगते हमारी जबान घिस गई है, मगर आज तक एक भी दुआ कबूल नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब बंदा मोमिन अपने रब से दुआ मांगता है तो या तो वो दुनिया ही में कबूल हो जाती है या उसका अज्र कयामत के दिन के लिए बाकी रखा जाता है। और कयामत के दिन बंदा मोमिन जब अपनी दुआ के अज्र को अल्लाह के यहां देखेगा तो ख्वाहिश करेगा, मेरे परवरदिगार तूने मेरी एक भी दुआ कबूल ना की होती, बल्कि सबका अज्र आज ही के दिन के लिए बाकी रखा होता। इसलिए दुआ मांगना मत छोड़ो। मेहनत करने से इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, लेकिन दुआएं करने से किस्मतें संवरती हैं। सिर्फ मेहनत करने वाले तरक्की नहीं करते, वरना हमने देखा है कितने बेचारे लोग रक्षा चला करके अपनी नौजवानी से रक्षा चलाते हैं, बुढ़ापे तक रक्षा ही चलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, है ना। फैक्ट्रियों में बैठने वाले, फैक्ट्रियों के मालिक, वो थोड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत तो मजदूर करता है। तो मेहनत
जिंदगी में तब्दीलियां लाती है, बेशक, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान मेहनत से ज्यादा जिंदगी में तब्दीलियां दुआओं की बरकतों से होती हैं। अल्लाह। क्या बात है। इसलिए भाइयों अपने रब को राजी करो और दुआएं मांगा करो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शराबी आदमी जो पौवा लगाता है वो एक बार मांगता है, अल्लाह मुझे 50,000 रुपया दे दो, ऐसी कहता है वो, उसे ये तो पता नहीं क्या कहना, अल्लाह मुझे 1 लाख दे दे। पहले दिन नमाज पढ़ने गया था, 1 लाख मांगा, अल्लाह ने 1.25 लाख दे दिया। और कभी कभी ऐसा होता कि इमाम साहब मौलाना ज़हरूद्दीन साहब दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ऐसा हो जाए, अल्लाह ऐसा, महीना हो गया कबूल ही नहीं हो रही, हम भी मांग रहे, 6 महीने हो गए कबूल नहीं हो रही, हाफिज एजाज साहब भी दुआ मांग रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही। कितने लोग दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है कि जो स्टेज पर बैठे हो, जो दुआ कर रहा हो, उसी की वजह से दुआ कबूल हो। अरे मुसलमानों ही में कोई ऐसा नेक बंदा होता है जिसके आमीन कहने की वजह से सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब ये इसको इस तरह से समझो, जहन हाजिर है ना सब लोगों का, परेशान तो नहीं है? बेटा चुप जाओ आप लोग, बोलना है। मौलाना अजहर साहब के पास एक आदमी आया, शराबी था वो पक्का, नमाज भी नहीं पढ़ता था, चड्डा पहन के आ गया इमाम साहब के पास, हजरत साहब मुझे 500 रुपए दो, पीऊंगा मैं। अब इमाम साहब का मूड खराब, उसकी सूरत में तो पहले ही से 12 बज रहे थे। इमाम साहब ने सोचा कहीं यार ऐसा ना हो लोग इसे मेरे पास देख लें तो कहेंगे इमाम साहब का इससे क्या ताल्लुक है ना। इन्होंने जल्दी से हुजरे में गए और 500 रुपया हाथ में रखा, कहा जितनी जल्दी हो सके भाग जा। अब वो भाग गया। अब थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच गया, मौलाना ज़हरूद्दीन साहब 500 रुपये दे दो, मुझे जरूरत है। अरे इन्होंने देखा, रे हमारे उस्ताद आए, हजरत आए, तो मुझे करीब में बिठाएंगे। अरे हजरत आइए, बैठिए, चाय मंगाओ, नाश्ता मंगाओ, हजरत खाना, यानी मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझे जल्दी नहीं देंगे, बल्कि चाहेंगे मैं इनके पास बैठा रहूं, बातें करता रहूं। कहेंगे हजरत ले लीजिए, सब आप ही का है, मगर बैठ तो जाइए, कुछ आपसे बातें हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो भाइयों इसी तरह से समझ लो कि बाज बदकार लोग अल्लाह की बारगाह में मांगते हैं, मगर मेरा रब उनकी सूरत देखना नहीं चाहता, तो जल्दी से देकर बता देता है। मगर जो नेक बंदे होते हैं, मेरा रब यही चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगता रहे और मैं इस पर नजरे करम करता रहूं, नजरे करम करता रहूं, क्योंकि बंदा जब अपने रब से मांगता है तो मेरा परवरदिगार ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। बातें समझ में आ रही हैं भाइयों? तो दुआएं मांगेंगे कि बस ऐसी काम चलता रहेगा? कुछ लोगों को मैंने देखा है कि फातिहा करने बैठेंगे तो 3 मिनट में फातिहा पूरी, घर वाले भी बुला के पछताते हैं। अरे भाइयों ये सुन्नियत की पहचान है, इसे थोड़ा सा बेहतर करो कि लोगों को दिल लगे। अब उसने बकरा ज़िबा करवा के फातिहा करवाया 11वीं शरीफ की, और ये इमाम साहब है, कोई भी इमाम साहब या हाफिज साहब या हम जैसे लोग कोई भी चालू फातिहा करके चलेंगे, है ना। अल्लाह के बंदो ऐसा मत करो भाइयों, फातिहा में दिलचस्पी लो और दुआएं मांगो, है ना। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आप दुआ लंबी कर देते हैं। मैंने कहा क्या बताऊं भाई, कर नहीं देता हूं, बस हो जाती है। अल्लाह से मांगता रहता हूं, हो सकता है कबूल हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है मैं तो खूब मांगता हूं दुआ, मेरी तो कबूल बराबर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी भी होंगी। वाह वाह। तो दुआएं मांगो। ये 3 चीजें बयान कर दी, फिर बात
कहना कुछ और चाहता हूं, ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने बयान कर दी। नबी फरमाते जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार इसलिए है चूंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, और जुमे के दिन वो सात आती है कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, और नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन ही क़यामत बर्पा होगी, माशाअल्लाह, और जुमे ही के दिन से जमीन, आसमान, पहाड़, जिन, इंसान, फरिश्ते, शैतान सब डरते हैं, चूंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। ये 5 बातें बयान करने के बाद फिर मेरे नबी फरमाते हैं तो ये मेरे उम्मतियों, जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। वाह 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 वाह, बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा, अरे थोड़ा सा बोलो चाचा, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह, लेकिन जब आपका विसाल हो जाएगा तो क्या जब भी हमारा दुरूद आपको पहुंचेगा? उसी मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि किसी भी नबी के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, कब्र ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। अरे अल्लाह शहीदों के बारे में कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात है, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर ही नहीं है। जब शहीदों की जिंदगी का शऊर नहीं है तो नबी की जिंदगी का शऊर हमें कैसे हो सकता है? हजरात, क्या आपको शहीद जिंदा नहीं लगते? अरे इसी बहराइच की गाजी की जमीन पर मेरा गाजी 1000 साल हो गए, मगर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गाजी के रोजे पर फूल न चढ़ाए जाते हो, मोहब्बतों का नजराना पेश किया जाता हो। और ये सच है कि नबी का दर्जा शहीदों से आला होता है। जब बहराइच का गाजी जिंदा है तो मदीने का नबी जिंदा क्यों न होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र ये है कि हम सुन्नी पबांगे तोहल कहते हैं नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। उसकी वजह यह है कि हमें नबी की जिंदगी बताने वाले इमाम अहमद रजा मिल गए। वो कौमें नबी को मुर्दा मान नहीं है कि जिनके हिस्से में मुर्दा मौलवी आए, जिन्होंने ये लिखा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अरे सुन्नियों, नाज करो अपनी किस्मत पर, तुम्हारी ये किस्मत में वो इमाम अहमद रजा है जो डंके की चोट पर बोलते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह। वल्लाह का मतलब होता है खुदा की कसम। क्या मतलब होता है? खुदा की कसम, खुदा की कसम। अगर कोई आदमी अदलीसपुर में चोरी कर ले, अल्लाह ना करे किसी के यहाँ चोरी हो, वैसे ही मंदी का जमाना चल रहा है, और चोर पकड़ा जाए मगर मस्जिद में जाके कसम खा ले, भाइयों मैं कसम खाता हूं मस्जिद में मैंने चोरी नहीं की, तो लोग जानते हैं पक्का चोर है, मगर फिर भी कहेंगे यार छोड़ दो, कसम खा लिया है, ये जाने इसका काम करें। तो कसम तो एक बार ही बहुत होती है। इमाम अहमद रजा ने हुजूर की जिंदगी पर 2 बार कसम खाई और बोले तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह। अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम, चश्म कहते हैं आपको, आलम माने दुनिया, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अल्लाह के नबी जिंदा है तो जिंदा नबी का गम नहीं करते बल्कि खुशियां मनाते हैं। और लोग कहते हैं यार इस 2-3 बातें इस सिलसिले की और कर लो, कहीं ऐसा ना हो फिर कोई एतराज आए, इसलिए आज ही सिस्टम खत्म कर दो।
لوگ کہتے ہیں نبی نے میلاد منایا ہے کیا اپنا جو تم لوگ مناتے ہو؟ ہاں نبی نے منایا ہے. کہاں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام وہ ہے بخاری شریف، اس کے بعد ہے مسلم شریف. حضرت ابو قتادہ انصاری راوی ہیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا رب مجھے عذاب میں گرفتار کر لے، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میری اس بیان سے اللہ میں لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. حضرت میرے نبی ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. ابو قتادہ انصاری راوی ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں سئل عن صوم الاثنین، نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں چونکہ میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا تھا اور پیر ہی کے دن مجھ پر وحی اتری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. نبی پیر ہی کے دن پیدا ہوئے. اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو 1,00,000 روپیہ انعام دیا جائے گا. میرے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کیونکہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں چونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. اب بھائی پیدا ہونے کو میلاد کہتے ہیں، اس سے بڑی میلاد اور کیا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ ہے نا. اور دوسرے صحابہ کچھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی کے دن پیدا ہوئے اور پیر ہی کے دن حضور کا وصال ہوا اور پیر ہی کے دن حضور مکہ سے مدینہ شریف کی طرف چلے اور پیر ہی کے دن حضور مدینہ پہنچے اور پیر ہی کے دن کعبہ شریف میں حجر اسود کو لگایا گیا اور پیر کے دن حضور پیدا ہوئے، پیر کے دن وصال ہوا. اسی لیے تو پیر ہے، یعنی سارے دن مرید اور یہ پیر صاحب. تو پیر کے دن میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. بھائیو باتیں تو بہت ہی کہنے کو، مگر چلیے چھوٹی ایک بات اور کر لیتے ہیں. یہ جھنڈے لگائے ہیں بچوں نے، شمیم بابو نے اور یہ سوراب بھائی نے اور یہ کمیٹی کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے. یار سب کمیٹی میں ہے، جو نبی کا دیوانہ ہے سنیے اور سب کمیٹی میں. سبحان اللہ سبحان. یہ جھنڈے لگائے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ قرآن میں جھنڈے کہاں ہیں؟ تو بھائی چلیے یہ جھنڈے کہاں قرآن میں نہیں مل رہا. مگر میں پوچھ رہا ہوں 15 اگست کو جو ترنگا لگائے تھے وہ قرآن کے کس پارے میں؟ کیا بات ہے. اور ترنگا لگانا حرام نہیں ہے. ہمارا ملک 75 سال پہلے آزاد ہوا تھا اور ہم اپنے ملک کی آزادی کی خوشی میں ترنگا لہراتے ہیں، دیش کا جھنڈا لہراتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی کریں گی. چونکہ غلامی زحمت ہے، زحمت، اور آزادی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے 15 اگست کو ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور 15 اگست کو لڈو بھی بانٹتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں. اور اگر اتنے ہی ایماندار اور ماں کا اوریجنل دودھ پیا ہے تو نبی کی میلاد کے جھنڈے کو حرام کہنے والوں دہلی خط لکھو اور کہو کہ ہم ترنگا نہیں لہرائیں گے کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. لکھو خط، ہم دیکھ لیں گے اوقات کتنی ہے، مگر ہم جانتے ہیں ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ کھٹیا کھڑی بستر گول ہو جائے گا. تو اس سال تو ہر گھر ترنگا، ہر 15 اگست کو گھر گھر ترنگا لگایا گیا تھا کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے، ہماری نسلیں بھی لگائیں گی. 15 اگست کو ہم بھی خوشیاں منائیں گے، ہماری نسلیں بھی خوشیاں منائیں گی. لیکن زمانہ سن لے، 15 اگست کو ہم خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہوا تھا اور 12 ربیع الاول شریف کو اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ سارا جہان آزاد ہوا تھا، یہ ساری دنیا آزاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہنشاہ خطابت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. معزز سامعین، اب میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ آپ کے عقیدے میں پختگی آ جائے، ہے نا. اور بہت سارے کچھ اعتراضات ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر آؤں گا تو ان کو بھی بیان کروں گا. مگر اب یہاں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آپ جب کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہو تو اس کے لیے، بچے کے لیے کچھ تحفہ لے کے جاتے ہو کہ نہیں؟
अरे बर्थडे बच्चों का ही थोड़ी होता है यार, सब बड़ों का भी होता है। ये हमारे प्रदेश की जो पहले वाली मुख्यमंत्रियां थी, उन्हें तो नोटों के हार बहुत पसंद थे जन्मदिन के मौके पर। जो तो गिफ्ट दिया जाता है। मेरे भाइयों, आज नबी की मिलाद में आए हो तो अपने नबी के लिए क्या लेकर के आए हो? क्या देंगे आप तोहफे में नबी को? तो तोहफा मेरा नबी आपके और हमारे तोहफे का मोहताज नहीं है, क्योंकि कौन देता है देने को मुहताज, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमारे नबी हमारे किसी भी तोहफे के मोहताज नहीं है। मगर सुन्नी भाइयों, आज इस मजलिस में बैठ करके हमें यह अज़्म मुसम्मम करना होगा कि या रसूल अल्लाह, हमारी ये जिंदगी, पूरी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजरेगी। मुसलमानों, अगर आज भी अगर होश नहीं आया तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर और खतरनाक हो जाएगा। मुसलमानों की बढ़ती हुई ये इमेज, घटती हुई ये इमेज, एक जमाना था लोग कहा करते थे ये मुसलमान है यार, मर जाएगा मगर धोखा नहीं देगा। एक जमाना था लोग दाढ़ी वालों से सौदा खरीदा करते थे और कहते थे ये दाढ़ी वाला मुसलमान है, कम नहीं तोलेगा। एक जमाना था लोग अपनी फैमिलीज को मुसलमानों के हवाले करके सफर में भेज दिया करते थे कि हमारी फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया जानती थी कि यह अजनबी औरतों की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। आज वो घटती हुई मुसलमानों की इमेज, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम और आप हैं। आलम यह है कि 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। हमारे 30% बच्चे, नौजवान बच्चे शराब और नशे के आदी हो चुके हैं। कितने लोग सूद खाते हैं, कितने लोग, और झूठ तो बिल्कुल, झूठ तो लोगों ने मजाक समझ लिया। झूठ, अल्लाह हिदायत नसीब करे हमें। और नमाज तो ये समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज बस ये इमाम और मौज़िन की जिम्मेदारी है, हम लोग तो जुमा पढ़ेंगे बस। मौज़्ज़ज़ सामीन, और हमारी अखलाक की गिरावट का हाल यह है कि नानपारा और सिसैया में तो 15 दोस्त हैं, लखीमपुर में 10 दोस्त हैं, मगर घर में ही भाई सबसे बड़ा दुश्मन मालूम होता है। इसी गांव में शायद कोई घर ऐसा हो, 80% घर वो होंगे कि जिनमें आपस में भाई भाई में लड़ाई है। हमें भाई भाई तो छोड़िए, बाप बेटे में लड़ाई है। बेटा बाप की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। घर घर 2 कमरों का घर है, उसमें बीच में दीवार खींची हुई है। और सिसैया में देखो तो 10 दोस्त, लखीमपुर में देखो तो 15 दोस्त। और रिश्तों को तोड़वाने में, भाई को भाई से जुदा करने में इन हमारी घरों की महारानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कसम खिला देती हैं कि एक बाप की औलाद है तो भैये के घर जाना मत। लेकिन ये तुम्हारी दुनिया की भी दुनियावी सोच है मेरे भाइयों, ये हमारा मुआशरा है। लेकिन मेरे कायनात के नबी फरमाते हैं, सिल मन कता का वऊती मन हरमा का वाफू अम्मन ज़लम का। क्या बात है। आका फरमाते हैं, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, वऊती मन हरमा का, और जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो, वाफू अम्मन ज़लम का, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के नबी फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, जो रिश्ते को जोड़े तो तुम उसे जोड़ो। आज जोड़ने वाले ज्यादा हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं, जोड़ने वाले कम। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? तोड़ने वाले ज्यादा। अभी चुनाव आ जाता है, ये हमारे लाइक भाई बैठे हुए प्रधान जी, चुनाव आ जाता है तो 5 साल में इतनी नफरतों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं हमारे दरमियान कि घटते घटते 4 साल लगता है, खत्म होने के करीब होती है, इतने में दूसरा चुनाव आ जाता है। वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन
لیکن آپس میں یہ رسا کشی اور یہ نفرتوں کے بیچ اگر نبی کے ماننے والے ہو تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. نبی فرماتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے گا، سل من قطع کا، جو رشتے کو توڑتا ہے، جو رشتے سل من قطع کا، جو رشتے کو توڑے تو تم اسے جوڑو. یہ میرے نبی فرماتے ہیں. اور یہ مولانا صاحب ترمذی شریف مولانا اظہر صاحب نے مجھ سے پڑھی تھی، اسی ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اور جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے. توجہ چاہوں گا، جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے، اور جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے. توڑنے والے کو واصل کہتے ہیں، اور توڑنے والے کو قاطع کہتے ہیں، اور جوڑنے والے کو واصل کہتے ہیں. اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہو تو یاد رکھیے میرے دوست، اگر زندگی میں کبھی بھی برا وقت آ جاتا ہے تو دوست کام میں نہیں آتے. دوست تب تک دوست ہیں جب تک جیب گرم ہے، ورنہ ہم بہت دیکھ چکے ہیں دنیا میں دوستی. 10 سال سے تقریر کر رہا ہوں، الحمدللہ بھارت کے ہر اس صوبے میں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ جس میں لوگ اردو سمجھتے اور بولتے ہیں. تو بھائیو، دوست اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی جیب گرم ہے. اگر بیمار پڑ گئی یا قرضے میں ڈوب گئی یا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو پھر دوست بھی انگوٹھا دکھا کر کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے دھوکے میں مت رہنا. تمہارا سب سے بڑا بھائی، تمہارا سب سے بڑا دوست تمہارا وہ بھائی ہے کہ جس ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو اسی ماں کے پیٹ سے وہ بھی پیدا ہوا ہے. یعنی اچھے بھائی سے بڑا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر بھائی ناراض ہے تو عید آنے سے پہلے، 11ویں شریف آنے سے پہلے، شب برات آنے سے پہلے اور کل آنے سے پہلے شب برات کا انتظار نہ کرو. اس لیے کہ معلوم نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کس دن زندگی کی شام ہو جائے. آج ہی کے بعد اپنے بھائی کے گھر جائیے، سلام کریے. اگر وہ ایک بار میں راضی نہیں ہے تو دوبارہ جائیے، پھر بھی سلام کریے. اگر وہ دوبارہ بھی راضی نہیں ہے تو تیسری بار بھی جائیے. انشاءاللہ وہ بھائی ہے، اس کے دل میں محبت آئے گی. اور مان لو کہ وہ پھر بھی ناراض ہے تو کم سے کم تم یہ تو سوچ لینا کہ تم نبی کے طریقے پر ہو، وہ شیطان کے طریقے پر ہے. تم نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہو. تو میرے نبی فرماتے ہیں جو رشتے کو توڑے تو تم اس سے جوڑو، اور جوڑنے والے کو واصل کہتے ہیں، توڑنے والے کو قاطع کہتے ہیں. اور یہ بھی میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ واصل وہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر آئے اور میں آپ کے گھر چلا گیا، میں آپ کے گھر آپ میرے گھر، آپ میرے گھر میں آپ کے گھر، آپ میرے گھر میں آپ کے گھر، آپ میرے گھر میں آپ کے گھر. اسے واصل نہیں کہتے، بلکہ واصل اسے کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر نہیں آ رہے ہیں پھر بھی میں آپ کے گھر جا رہا ہوں. اسے واصل کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہنشاہ خطابت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں عالم تو یہ ہے مسلمانوں کا، نعرہ لگائیں گے نبی کا دامن. توجہ، لیکن پکڑے ہو نبی کا دامن. نفرتوں کے بیج اتنے بو دیے ہیں ہم نے سماج میں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میاں جنازہ تک نہیں پڑھنے جاتے، عیادت کرنے نہیں جاتے. بولو یار ایسے ہی ہے نا، جنازہ بھی نہیں پڑھتے اور اس کی خیریت بھی نہیں لیتے، عیادت بھی نہیں کرتے. لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی زبان پاک سے سنا ہے، آقا نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 17 نہیں، 70,000. اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو وضو کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جہنم سے 60 برس کے فاصلے کی دوری پر کر دیتا ہے. اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ. سبحان
اللہ سبحان یہ ایک مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کا ثواب ہے، اور جنازے تک میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ لوگوں نے میرے کان بھر دیے، ارے میرے کان پہلے سے ہی بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہی حال ہے، یہی کنڈیشن ہے، جنازے تک میں شریک نہیں ہوتے ذرا سی بات پر، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان، بخاری شریف میں ہے، جو مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں ایمان کی نیت سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلتا ہے، پھر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر مٹی بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے نماز جنازہ پڑھی پھر مٹی دی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد چلا گیا، کہیں جلدی تھی کوئی کام تھا چلا گیا، یعنی مٹی نہیں دے پایا۔ تو نبی فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور شرکت کے بعد پھر مٹی بھی دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اسے 2 قیرات کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو صرف جنازے میں شریک ہوتا ہے مٹی نہیں دیتا بلکہ جنازے میں شرکت کر کے چلا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 1 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، بولو سبحان اللہ، سمجھ گئے بھائیو؟ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اتنا ثواب ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب، 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ لوگوں کو، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے تو بھائی صاحب اگر ہم نبی کی سیرت پر عمل کر لیں تو آدھے سے زیادہ بیمار تو اس دعا کی برکت سے ہو جائیں گے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس دعا کو 7 بار پڑھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موت نہیں آئی ہے تو ہر بیماری سے اللہ شفا دے دے گا۔ وہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 بار اس دعا کو پڑھو کسی بیمار کے پاس جا کر کے، اور پھونک دو یا کھڑے کھڑے پڑھ لو۔ نبی فرماتے ہیں اگر اس بیمار کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو چاہے جتنی بری بیماری میں مبتلا ہو اللہ اس دعا کی برکت سے اسے شفا دے دے گا۔ تو کیوں مسلمان بھائیو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیوں اللہ کی رحمت نہیں بن جا رہا ہے؟ کتنے بیماروں کی بیماری تو ہماری دعاؤں سے ختم ہو جائے۔ اس لیے بھائیو اگر بیمار ہو جائے کوئی مسلمان تو اس کی عیادت کرو، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ لیکن عیادت کرنے کا ایک طریقہ میرے نبی نے یہ بھی بتایا ہے، افضل العیادتی سرعت القیام۔ آقا فرماتے ہیں بہترین عیادت یہ ہے کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک مت بیٹھو، جاؤ خیریت پوچھو اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو دوا تو آئے گی 20,000 کی اور مہمانوں کا خرچ 50,000، اور اگر نہیں کھلایا تو ساڑو ناراض ہیں، سمدھی ناراض ہیں، دماد بھائی ناراض ہیں، اور ناراض نہیں ہیں تو بھوئیں اوپر چڑھائے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کبھی کبھی بیمار کے پاس اتنا بھی نہیں رہتا کہ اپنی دوا صحیح سے کرا سکے، اس لیے کھانے اور ناشتے کا انتظار مت کیا کرو۔ ہاں اگر گھر میں اور لوگ بھی ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے اور مہمان بھی دور سے آیا ہے نا، تو کھانا چاہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے، لیکن بنا ضرورت 5 کلومیٹر پر گھر ہے، اس صبح کو عیادت کرنے آیا اور شام تک بھی مہمان ہی بنا ہے۔ اللہ کے واسطے رحم کرو اپنے آپ پر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھائیوں مریض کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ دیر تک اس کے پاس بیٹھے، اس کو چڑ ہوتی ہے، وہ تنہائی چاہتا ہے۔ اور جب اتنی بات آ گئی ہے تو یہ بھی بتا دو میرے نبی نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہا کرو،
चूंकि बुखार से गुनाह झड़ते हैं, और मेरे नबी साथ में ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो जबरदस्ती उसे मत खिलाओ, क्योंकि बीमार को अल्लाह खिलाता पिलाता है। अगर किसी को बुखार आ जाए तो आप लोग जबरदस्ती उसके मुंह में ले बेटे मुन्ने खा ले, अरे भाई उसके दिल नहीं है खाने का, आप जबरदस्ती क्यों उसके मुंह में ठूंसे जा रहे हो? और यार हम लोग अगर 4 दिन खाना न खाएं, 4-5 दिन, तो आधे से ज्यादा लोग तो दुनिया से चले जाएंगे, है ना? 4-5 दिन खाना न खाएं तो ये बीमार 10 दिन चारपाई पर पड़ा है फिर भी जिंदा, तो इसे कौन खिला रहा है? तो मेरे रसूल की हदीस बोल रही है बीमार को जबरदस्ती मत खिलाओ, क्योंकि उसको उसका रब खिलाता पिलाता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका रब खिलाता पिलाता है। तो बीमार हो जाए तो अयादत को जाओ। और ये लंबे लंबे ये भाइयों, ये बीमार कोई है तो सिस्टम बना लो। और दिनों में उसके बच्चे को 50 रुपया देते थे, बीमारी के वक्त में 500 रुपया दो, या अल्लाह जितना दे, 100 दो, 200, 300, जिसकी जितनी इस्तिताअत हो। बीमारी में लोग कहते नहीं है, समझ गए, लेकिन जरूरत सबको होती है। इसलिए एक दूसरे के लिए शादियों में तो आप लोग लंबे लंबे न्योता करते हो, लेकिन बीमार हो बल्कि मोहब्बत से पेश किया करो। तो अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करो, और अगर मर जाए तो जनाजे में शरीक हो। लेकिन इतना कहने के बाद मुस्लिम शरीफ की एक हदीस सुना रहा हूं, और झूठों पर अल्लाह की लानत, अगर हदीस को कोई गलत साबित करे तो फिर मुंह मांगा उसको इनाम दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस मेरे नबी फरमाते हैं, नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम व इन मरीदू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम व ला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, आका फरमाते हैं बद मजहबों को अपने करीब ना आने दो, और अगर वो आए तो उनसे दूर हो जाओ। अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी अयादत न करो, अगर मर जाए तो जनाजा न पढ़ो, अगर सामने पड़ जाए तो सलाम न करो, और उनके साथ बैठ के खाओ मत, उनके साथ बैठो मत, उनके साथ पियो मत, और उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों की शादी ब्याह न करो, और मर जाए तो जनाजा न पढ़ो, और उनकी मस्जिदों में उनके साथ नमाज न पढ़ो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। धोखे में मत रहना, ये भी तो मेरे नबी फरमाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। वाह वाह वाह। 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था कि बदअकीदों की, जिसका अकीदा खराब हो, न उसको सलाम करो, बीमार हो जाए तो ना अयादत करो, मर जाए तो नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। और अब तो लोग सेकुलर बनने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लोग कहते किसी का दिल मत तोड़ो। अबे हुजूर ने इसी तरह से अगर हुजूर करते तो दीन आता क्या? बोलो, बुत परस्ती का रद्द किया है तभी तो दीन इस्लाम आया है। और जब मेरे नबी 1400 साल पहले फरमा रहे, जब हुजूर के जमाने में बदअकीदे बद मजहब थे, तो क्या 1400 साल के बाद बद मजहब और बदअकीदा नहीं है क्या? लोग कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, इस लड़ाई में मत पड़ो। मगर मेरे भाइयों, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। लोग कहते हैं और वजह बयान करते हैं, और जब बात आला हजरत की आती है तो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि मौलवी अशरफ अली थानवी
اور اعلیٰ حضرت یہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. دونوں میں لڑائی ہوئی تو مولوی اشرف علی تھانہ چلے گئے, اعلیٰ حضرت بریلی آ گئے, بس وہیں سے سنی بریلوی اور دیوبندی ہو گئے. لوگ یہ کہتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی نہیں ہے, یہ سچ اور حق, یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے, یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یاد رکھو جب ان کا مولوی کہہ رہا تھا نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں, اٹھاؤ پڑھو تقویۃ الایمان, تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے کہ نبی کو بڑا بھائی مت کہنا ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. نبی کو کہو, ضرور کہو, مگر یوں کہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جب لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کہنا حرام ہے تو میرا بریلی کا امام سبق سکھا رہا ہے دنیا کو, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مرتب کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جب لوگ کہہ رہے تھے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کو تو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے, تو بریلی والا دنیا کو سکھا رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب لوگ کہہ رہے تھے نبی کا میلاد مت مناؤ, نبی کا میلاد منانا حرام ہے, تو میرا بریلی والا دنیا کو سکھا رہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں آدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب لوگ کہہ رہے تھے نبی پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے, تو میرا بریلی کا امام وہی سلام دے رہا ہے جو آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند روز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ارے جب صبح صبح مسجدوں کے میناروں سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو سینہ چوڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا. جب سنیوں کو یہ سلام ملا تو ہر سنی نے فیصلہ کر لیا کہ اے ہمارے بریلی کے امام تو نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے, تو ہم پورا سلام پڑھیں گے اور آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور گلزار ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھارت کی سب سے دوڑتی ہوئی کرنسی ہے جسے ہم 10 کا نوٹ کہتے ہیں. توجہ ہے, صرف نمازوں پہ مت مر جانا, نماز بعد میں فرض ہے, ایمان پہلے فرض ہے. بے شک. اگر دودھ کی ایک بالٹی میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دو گے تو پورا دودھ بیکار ہو جائے گا. بے شک بے شک. اگر پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو اور حضور کی شان میں اتنی سی بھی توہین ہو گئی بے شک. جی حضرت. تو پھر ساری نمازیں بیکار ہیں, بیکار ہے. سارے روزے بیکار ہیں, ہے نا. یہ دیکھیے بھارت کی ذرا توجہ چاہوں گا, یہ دیکھیے بھارت کی سب سے زیادہ دوڑتی ہوئی کرنسی یہ 10 کا نوٹ بنا ہے, اس پہ لکھا ہے 1, اس کے بعد بنا ہے 0, مال بنا 10,000, اسی پر ایک 0 اور لگا دو تو مال بنے گا بھیا 100 روپیہ, اسی پر ایک 0 اور لگا دو مال بنے گا 1,000, ایک 0 اور لگا دو مال بنے گا 10,000, ایک 0 اور لگا دو مال بنے گا 1 لاکھ. یعنی اسی اکائی پر ایک 0 لگاؤ تو 10, 2 0 لگاؤ تو 100, 3 0 لگاؤ تو 1,000, 4 0 لگاؤ تو 10,000, 5 0 لگاؤ تو 1 لاکھ. اب ایک کام کرو, اس 0 ایک کو ہٹا دو, اب بتاؤ کتنا بچا. پہلے جہاں 1 تھا تو اب 0 لگاتے رہو گے, تعداد بڑھتی رہے گی. اب لکھنؤ تک 0 لگائیے, مال بڑھتا رہے گا. اب ایک کام یہ کیجئے کہ 1 کو ہٹا دیجئے, اب کتنا بچا 0, اب لگاتے رہیے 0. چاہے نانپارا تک 0 لگاؤ پھر بھی 0, چاہے لکھی پور تک 0 لگاؤ پھر بھی 0, کیونکہ 0 کی قیمت اس اکائی کے ساتھ ہے. اگر اکائی ہے تو 10 ہے, اکائی ہے تو 100 ہے, اکائی ہے تو 1,000 ہے, اکائی ہے تو 10,000 ہے, اکائی ہے تو 1 لاکھ ہے. بلا تشبیہ و تمثیل مجھے کہنے دو, اسی اکائی کی طرح ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے, اگر ایمان ہے تو زکات قبول
اگر ایمان ہے تو نفل قبول ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے، ورنہ سب کچھ فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے عقیدے کو ٹھیک کرو، اس کے بعد پڑھو نماز۔ اور بھائیو، سنیت کا جو راستہ ہے نا، بے شک، اسی راستے پر چلو سیدھے سیدھے، الحمدللہ۔ اور یہ مت دیکھو کہ عمل کس کا ہے، یہ دیکھو کر کیا رہا ہے۔ کرنے والا چاہے جتنا بڑا مولوی علامہ مفتی ہو، اس کے مولویت اور مفتیت کے چکر میں مت پڑنا، دیکھنا یہ کر کیا رہا ہے۔ بے شک، بے شک حضرت، یہ ضروری ہے۔ بے شک، صلح کلی والا مزاج مت بناؤ، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اور جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے، وہ یہاں بھی ذلیل ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی ذلیل ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جتنے سنی ہیں، ہم کسی بھی ولی کی توہین نہیں کرتے۔ بولو، آج تک ہم سنی علماء نے کسی ولی کو برا بھلا کہا ہے؟ نہیں، ہے نا؟ اور اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہو، اس لیے کہ یہ جو 11ویں شریف آ رہی ہے، یہ بھی لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ بے شک، میلاد شریف ہو رہی ہے، پہلے سے تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اسے ریفریش کیا ہے، اپ ڈیٹ کیا ہے۔ جی حضرت، سمجھ گئے؟ عظیم احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک، اس لیے ہم لوگ جو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ مدینے والے کی عظمت کا پتہ بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا بھی عرض کر دو میرے بھائیوں، اچھے عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، ایک مسلمان کا سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ بے شک، جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، اور جن پر فرض ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہے۔ جی جی حضرت، بے شک، بے شک۔ اور پھر کیا کہتے ہیں حضرت، ہمارے کیا گاؤں نقطہ میں ہے جو حضرت؟ ہمارے گاؤں میں وہ وہابیت بہت پھیل رہی ہے، ذرا روک دو۔ جی ارے جی بھائی، آپ نکاح کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، مجھ سے کیوں رکوا رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں کرتے اور نہ ہمارے ماننے چاہنے والے کرتے ہیں۔ آپ کے دعاؤں سے نان پارا میں رہتا ہوں، رامپور بریلی شریف کے آگے کا رہنے والا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو یہ بندہ حاضر رہے گا، اور اس علاقے کے لوگوں سے جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ سنیت کا راستہ بھائیوں، میرے بھائیوں، یہ جنتی راستہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے سنی اپنے نبی میں کمیاں نہیں تلاشتا، سمجھ سبحان گئے؟ اللہ، سبحان کمیاں نہیں تلاشتا اپنے نبی میں، کیونکہ محبوب میں کمیاں نہیں تلاشی جاتی۔ تو حضور کا دامن رحمت پکڑنے کے بعد آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھیں، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں۔ لیکن ڈنڈے سے نہیں مارنا ہے، تماچا مار دینا ہے یا ڈانٹ دینا ہے۔ میں تماچا بول رہا ہوں، تمنچا نہیں بول رہا ہوں بھائیو۔ جی، تو میرے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایک بستر پر نہ سوئیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ بے شک، تو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار مار کے نماز پڑھاؤ، جبکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی۔ مگر میرے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا عادی بنا دو، تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا۔
जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, और अगर विधवा का बेवा का कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना, और जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। बाज़ लोग की आदत होती है कि जुमेरात के दिन कोई मरता है तो फिर जुमे तक इंतजार करते हैं ताकि जनाजे में हमारे अब्बा के ज्यादा लोग हो जाएं, नाम हो हमारा। अरे यार अब्बा मर गए फिर भी तुम्हें नाम के चक्कर में पड़ी हुई है, घर वाले मरे। नबी फरमाते हैं जनाजे में जल्दी करो, इसलिए कि अगर वो नेक आदमी का जनाजा है तो उसको भलाई की तरफ जल्दी पहुंचा दो, उसे उसकी मंजिल से ना रोको, और अगर बुरे का जनाजा है वो तो बुरे के बोझ को अपने कंधे से जल्दी हटा दो। इसलिए एक जहां ये मैं इस्लाह कर रहा हूं वहां ये भी बात है, हम सुन्नियों के यहाँ एक बात और भी है कि जनाजा सामने रखा है और खड़े होकर मिलाद शरीफ पढ़ते रहेंगे। एक जगह मैं गया गांव में, मैं खड़ा रहा, नमाज जनाजा पढ़ानी थी, तो देखा कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए। मैं कहा भाई क्या हो गया, क्यों नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहे आप लोग? तो बोले वो हजरत मिलाद शरीफ हो रही है। मैं गया बूढ़े मियाँ के पास, क्या दादा क्या कर रहे हैं? बोले मिलाद शरीफ। कितनी हो रहा है? अभी तो बहुत बाकी है। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फिर मैंने पब्लिक को समझाया, नमाज जनाजा पढ़ाई, 2 मिनट के लिए समझाया, कहा जल्दी दफन कीजिए। आपको मिलाद पढ़ना है तो उनको दफन करने के बाद कब्र पे पढ़ो या घर में पढ़ो, या अगर पढ़ना ही है जनाजे पे तो मुख्तसर पढ़ दो। हम लोग सुन्नी लोग हैं, इस उम्मीद से पढ़ दो कि अल्लाह मिलाद की बरकत से मरहूम की बख्शिश करेगा। लेकिन ये जनाजा रख के 8-8 घंटे आधे घंटे तक मिलाद पढ़े, ये गलत बात है। तो नबी ने फरमाया अली जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, और बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना, और जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज पढ़ने में देर मत करना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो दीन का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो हद कुफ्र को पहुंच गया, कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। अब मुझे बताइए सीमा से पलटी खाने में कितनी देर लगेगी? आज ये मेरी कौम के बच्चे, अल्लाह इन्हें बचाए, कहीं ऐसा ना हो इनका ईमान खतरे में पड़ जाए, इसलिए नमाजें छोड़ छोड़ करके अपने ईमान को खतरे में मत डालो। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी। और भाइयों, ये मौलाना हाफिज एजाज नूरी साहब बैठे, अगर ये मुझसे कोई एक बार कहें हजरत थोड़ा सा ये बयान कर दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, फिर दोबारा कहेंगे ये बयान कर दीजिए थोड़ा सा, मैं ना मानूं तो गुस्सा हो जाएंगे, फिर तीसरी बार कहेंगे गुस्सा हो जाएंगे, फिर भी मैं ना करूं जलाल आ जाएगा इन्हें, बोलेंगे नहीं। अगर आप किसी से 2-3 मर्तबा किसी काम को कहें और वो ना करे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरा अल्लाह कुरान में मुख्तलिफ सेगों के साथ 700 बार आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। सोचो आज हम नमाजों को छोड़ छोड़ करके रब की रहमत हमसे रूठ गई है, परवरदिगार हमसे नाखुश है। लोगों एक रब के आगे सजदा करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हें 70 दर झुकना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मेरा रब तुम्हें किसी मोड़ पर तुम्हें जलील नहीं होने देगा। और ये बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो, बस बात खत्म है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरा ये दिल करता है, आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं, आका फरमाते हैं मेरा दिल करता है किसी आदमी से कहूं इसमें आग लगा दे, और जब आग लग जाए आका फरमाते हैं मेरा दिल करता है किसी आदमी से कहूं अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए आका फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, आका फरमाते हैं उस वक्त मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं
اور उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। इतना नाराज है मेरा नबी, रातों को लंबे लंबे सजदे हो रहे हैं इस गुनहगार उम्मत के लिए। मेरे नबी के पैरों में वरम आ जाता है गुनहगार उम्मत के लिए। रातों को रो रो करके मेरे परवरदिगार का मेरे नबी अर्ज कर रहे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। उसी नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब तक तो नबी को तकलीफ देते थे, कम से कम उम्र के इस हिस्से में आने के बाद तो अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मेरे नबी ने एक दिन नमाज का जिक्र किया तो फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज उसके लिए, जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए 3 सबब बनती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए नूर का जरिया बनती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके ईमान के कंप्लीट होने की दलील होती है। जो नमाज पढ़ता है नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया होती है। उसके बाद नबी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए नूर का जरिया नहीं बनेगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके लिए मगफिरत का जरिया नहीं बनेगी। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज उसके कमाल ईमान की दलील नहीं होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान बिन खलफ के साथ होगा। तो ए मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अपना हश्र कारून के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र हामान के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। अपना हश्र उबई बिन खलफ के साथ चाहते हो तो नमाज मत पढ़ो। और मेरे नबी के कदमों के साथ उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। करबला के शहीद आजम के साथ उठना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद वीरान है, मज़ारों पर हजार लोगों की भीड़ है और मस्जिद खाली है। अल्लाह की रहमत रूठी हुई है मुसलमानों आपसे, वरना इस्लाम जितना अच्छा है यार, दुनिया की कोई ताकत हमें सलीब नहीं कर सकती। मगर कदम कदम पे परेशानियां है। क्या कहूं, जो अखबार में छपा हुआ है उसे छिपाने से छुपाने से फायदा क्या है। इसलिए बहुत बेदार हो जाओ मुसलमानों। और आखिर में ये अर्ज कर रहा हूं, अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी पूरी ताकत और जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अपने बच्चों की तालीम को समझो। आप उस नबी के मानने वाले हो कि जब उन्होंने ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए जाहिर दुनिया से, तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। आप इसलिए अपने बच्चों को न पढ़ाएं कि नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता, अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म हासिल किया जाता है। बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, और जहां अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को हराम खोरी से भी बचाओ, इसलिए कि हराम लुक़मे कहीं न कहीं असर दिखाते हैं। तर गोश्त मत खिलाओ, अगर ना हो तो सूखे लुक़मे खिलाओ, मगर हलाल खिला लो। समझे, अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़ने की तालीम दो और हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। यही मेरे नबी ने फरमाया था, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। हजरात, यही मेरा पैगाम है। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें मुझे करनी थी, लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपके गोशे गुजार कर दी। खास तौर से बदअकीदों से आपको बचना है। और अगर इस बस्ती में कोई मदरसा नहीं है बस्ती वालों का, तो एक मदरसा कायम कर लीजिए जिसमें आपके बच्चे पढ़ें, है ना। और ये मिशन छेड़िए कि अब तक तो जो हुआ हुआ, लेकिन आज के बाद अदलीसपुर का कोई मुसलमान का बच्चा बगैर कुरान पढ़ा लिखा न रह जाए, इसका आप ख्याल रखें। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला था तो हजरत जिब्राइल एक शरबत लेके हाजिर होते हैं जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत जिब्राइल कहते हैं आमिना पी लो। हजरत आमिना पी लेती है और फरमाते जिब्राइल और पी लो आमिना। हजरत आमिना और पी लेती है। उसके बाद हजरत जिब्राइल हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ए आका, अब तो आ ही जाइए। ए नूर वाले नबी, अब तो दुनिया में तशरीफ ले ही आइए। तो इस शान के साथ मेरा नबी तशरीफ आया। जब और बच्चे आते हैं तो साथ में गंदगियां लेकर के आते हैं, मेरा नबी आया है तो साथ में खुशबू लेकर के आया है। और बच्चे जब आते हैं तो ये नाफ आंतों से मिली रहती है, उसको काटना पड़ता है।
میرے نبی ناف بریدہ تشریف لائے ہیں، کٹی ہوئی ناف کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور بچے آتے ہیں تو ساتھ میں ان کی ختنہ کروانا پڑتی ہے، میرے نبی ختنہ شدہ تشریف لائے تھے، اور بچے آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے پہلو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، میرا بیٹا سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس شان کے ساتھ میرے نبی تشریف لائے۔ آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، یہ مشکات شریف میں ہے کہ مجھ سے ایک نور نکلا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ایسا نور کہ میں نے مکے کی اپنے گھر کی چارپائی سے ملک شام، ملک سیریا کے بازاروں کو دیکھ لیا، محلات کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ بصرہ میں جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کی گردنوں میں جو رسیاں پڑی تھی وہ میں مکے سے ان رسیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، جس نور کی برکت سے آمینہ مکے سے ملک شام دیکھ رہی ہے تو وہ سراپا نور مدینے سے ہم گنہگاروں کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ ضرور دیکھ رہا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ میرے نبی تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ چاروں طرف وجد کرتا ہے اور آخر میں میرے نبی کے مکان کی طرف سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کیونکہ دھرتی پر پیغمبر اسلام تشریف لے آئے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لفظ۔ اللہ سلامت رکھے۔ گاؤں کی مسجد میں